السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريوسيت فور ايكونومي. مرحبا بكم في فيديو جديد في موديل ديال ليشونتيوناج ديال الاس 3. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا ليستيماسيون بار انترفال دو كونفيونس. كيف ما قلت بان في البارتي ديال ليستيماسيون بار انترفال دو كونفيونس عندنا ثلاثه ديال لي بارامتر اللي غادي نقدروا نديروا لهم ليستيماسيون، ا سافوار لا موين اي لا بروبورسيون اي لا فاريونس. هاد لا فيديو هذا il est consacré seulement pour la moyenne. Les autres vidéos كل فيديو غادي نديروا فيه بارتي بوحدها. Concernant l'estimation par intervalle de confiance dans le cas de moyenne, عندنا ثلاثة ديال les cas possibles. Premier cas, c'est la variance et l'écart type connu. كيف ما بغات تكون لا طاي ديال ليشونتيون، واش صغر من 30 ولا كبر من 30 ما تيهمناش. دونك هنا لا موين il suit une loi normale de paramètres moyens et l'écart type sur le racine de la taille de l'échantillon. Donc on peut les estimer donc pour calculer z. Z est égal à c'est x bar moins m, يعني x bar هو la moyenne de l'échantillon moins la moyenne de la population divisé à l'écart type sur le racine de la taille de l'échantillon, soit loi normale, centre réduit 0, 1. Donc l'intervalle de confiance qui est égal de m qui est égal c'est x bar, يعني la moyenne de l'échantillon plus ou moins z alpha sur 2 fois l'écart type sur le racine de n. Mais تنقولوا plus ou moins donc نهضروا على un intervalle de confiance. donc راه هنا تنهضروا على كاين partie تيكون فيها الموان، يعني البريمير بارتي تيكون فيها الموان، دوزيام بارتي تيكون فيها البليس. في لا فان ديال لا فيديو غنديروا ان اكزرسيس اللي غادي نشوفوا فيه هاد لا بارتي كونسيرنون كيفاش تقرا لا طابل سونتري ريدويت، يعني كي سوي ان لوا نورمال. دونك نسهلها لكم لا ميثود. دونك نورمالمون ديريكتومون غادي تشوفوا دابري هاد لا طابل، يعني اغلبيه ديال لي زيكزيرسيس تيخدموا او سو دو ريسك، اما تكون 1% ولا 2% ولا 5% ولا 10%. دونك الا كانت عندي الفا تتساوي 1%، دونك زد الفا سور 2 سي ايغال 2,58. Il est quand seuil de risque alpha est égal à 2%, donc Z alpha sur 2 c'est 2,33. Il est quand le seuil de risque est égal à 5%, donc Z alpha sur 2 tu vois 1,97. Si alpha il est égal à 10%, donc Z alpha sur 2 est égal à 1,65. Parfois في les énoncés ديال l'exercice ما تعطيكش لو سوي دو ريسك، ما تيقولكش راه الفا تساوي كذا، تيقولك ان انترفال دو كونفيونس، ما تيقولك انترفال دو كونفيونس est égal par exemple 95%. donc le seuil de risque هنا في هذا لو كا الفا est égal à 5%. d'après هادشي اللي نحتاجو في ليستيماسيون بار انترفال دو كونفيونس دو موين. اي اوسي عندنا واحد لا نوسيون اخرى كي سابيل لا مارج ديرور. كونسيرنون لا مارج ديرور كي تيغال اللي ترمزوا لها بحال او qui est égal z ديال 1 moins alpha sur 2. donc واحد ناقص alpha si alpha est égal à 1%، donc غتاخد alpha sur 2 هي 2,58. 1 moins 2,58 divisé plutôt fois l'écart type la racine ديال la taille de l'échantillon. Maintenant on va voir le deuxième cas, toujours l'estimation de les moyennes. Deuxième cas, si l'écart type il est inconnu. في هذا لو كا تيكون عندك l'écart type inconnu ou bien la variance inconnue et la taille de l'échantillon il est supérieur de 30. Mais تيكون il est supérieur de 30. donc x bar يعني la moyenne de l'échantillon il suit la loi normale avec les paramètres m et la variance ou bien l'écart type de l'échantillon s pas l'écart type اللي يدير بحال 6 اس سور الراسين دو ان. يعني هاد لي فورميل خصكم تحفظوهم تاخدوهم في عقلك ديما. يعني ملي تشوف لي بارامتر ملي تيقول لك كالكولي لانترفال دو كونفيونس دو موين تشوف دابري لي نونسي واش عندك لا فاريونس ولا لي كارتيب كوني ولا انكوني. دوزيام شوز اللي خصك تشوفها هو لا طاي ديال الشونتيون. ملي تشوفها هنا دونك تقدر تعرف اش من كا غادي تخدم فيها، واش بريمير كا ولا دوزيام كا ولا لو troisième cas. Donc dans ce cas, le z est égal à x moins m sur l'écart type de l'échantillon sur le racine de la taille de l'échantillon, soit et loi normale centrée réduit 0, 1. Donc l'intervalle de confiance c'est le même. La seule différence est le premier cas où on a l'écart type de la population. Maintenant on va travailler avec l'écart type S de l'échantillon. Toujours la lecture de la table c'est la même, donc ça se paye.
Si le seuil de risque est égal à 1%, c'est Z alpha sur 2 هي 2.58. إلا كان 2% هي 2.33. إلا كانت 5% donc Z alpha sur 2 هي 1.96. وإلا كانت 10% هي 1.65. Concernant la marge d'erreur qui est égale, donc la même formule pour le premier cas, c'est qu'on a l'écart type et la variance conique, quelle que soit la taille de l'échantillon. Donc la seule différence, c'est qu'il m'a dit l'écart type. Dans le premier cas, on a l'écart type de la population. Maintenant, on va travailler avec l'écart type de l'échantillon S. Troisième cas, je fais dans le cas, mais qu'on a la variance ou bien l'écart type conique, quelle que soit la taille de l'échantillon. Deuxième cas, je fais qu'on a l'écart type ou bien la variance, il est inconnue et la taille de l'échantillon, il est supérieur de 30. Maintenant, on va voir dans le cas, mais qu'on a la variance et l'écart type inconnu et la taille de l'échantillon inférieure de 30. Dans ce cas, X bar, il suit la loi normale aussi. Donc, X bar de la taille échantillon dit, mais il suit une loi normale de paramètre M et l'écart type de l'échantillon divisé à la racine de la taille de l'échantillon. Mais dans ce cas, on ne peut pas calculer le Z, on calcule le T. Parce que la taille de l'échantillon est inférieure de 30, donc on va calculer le T. T est égal à X bar moins M, donc voilà la moyenne de l'échantillon moins la moyenne de la population, divisé à l'écart type de l'échantillon à la racine de la taille de l'échantillon. Il suit une loi de student N-1. Concernant les tables, غادي نحطهم لكم sous forme PDF ان شاء الله في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو، غيكونوا يعني كيفاش تعرف، وغادي ندير لا فيديو على كيفاش تقرا لا تابل دو ستودنت. دونك دون سو كا دون لانترفال دو كونفيونس تيبقى هو شفت الحاجه اللي تبدلات. دونك كنت نخدم باللوا نورمال دونك زد، دابا نخدم باللوا دو ستودنت. دونك لانترفال دو كونفيونس دو لا موين كي تيغال اكس بار بلوز او موان تي الفا سور 2 fois l'écart type de l'échantillon à la racine de n. Concernant la marge d'erreur, c'est la même pour le deuxième cas, c'est t alpha dial 1 moins alpha sur 2 fois l'écart type de l'échantillon à la racine de n. Maintenant, on va voir un exercice. Soit x une variable aléatoire est distribuée normalement de moyenne m et de variance qui est égale à 81. Un échantillon de 25 donne une moyenne de 250. Première question, on donne une estimation ponctuelle de m. يعني غادي نديرو حتى لا فيديو لك، يعني حنا غاديين كل ما تنزيدو في الكور كل ما حنا غنبقاو غادي نديرو لي كا ديال لي فيديو اللي دازو، يعني الدروس اللي دازو قبل. Et aussi, on va continuer. Deuxième question, on va donner une estimation par intervalle de confiance à 80, يعني هنا تنقولو 95% de chance de moyen m, et à la fin on va déterminer la marge d'erreur pour l'intervalle de confiance précédent. Donc, قبل ما نبداو la correction ديالنا، il faut souligner على واحد لي زاكس. اول حاجه دونك خصني نشوف l'écart type ou bien la variance واش كوني ولا انكوني. dans ce cas عطينا la variance qui est égale à 81. donc هنا كوني، مي تيكون عندي كوني quelle que soit la taille de l'échantillon، عندي la taille de l'échantillon est égale à 25، elle est inférieure de 30. دونك كيما بغا يكون في لا تاي د ليشونتيون هنا كبير ولا صغير ما عنديش مشكل، حيت عندي لا فاريونس الي كوني. كونسيرنون لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس ديالنا، je m'excuse. Donc premièrement on va estimer une estimation ponctuelle de m. donc عطاونا ان échantillon اللي عنده واحد لا موين x بار qui est égal à 250. Pour calculer m, donc m je نعرفو هو la somme de x i على n i. donc انا ما عنديش la somme ديال x i، ما عطاونيش، عطاوني واحد الفاريابل aléatoire وقالوا لي la moyenne نيشان. donc هنا dans ce cas elle est égale à m estimé. d'accord. on va supprimer نديروهم من الجهه الفوقانيه.
garder un peu d'espace. Voilà. On sait que la variance elle est connue. Donc on a droit le premier cas et n est égal à 25 qui est inférieur de 30. Donc هذا ما تهمنيش بقد ما ان تهمني la variance. D'accord. هذا هو اللي très important. Deuxième question. Il est demandé de donner une estimation par intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance de paramètre m qui est égal. Donc غنكتب هذا بلا méthode développée ماشي بلا méthode اللي صغيرة. Donc هي x bar moins z alpha sur 2 fois l'écart type sur racine de n. Point virgule, c'est x bar plus z alpha sur 2 fois l'écart type sur racine de n. Avant d'écrire l'intervalle de confiance, il doit noter que x, donc il doit noter que x bar suit loi normale de paramètre m et l'écart type sur racine de n. Et z qui est égal, c'est x bar moins m sur racine, sur l'écart type sur racine de n qui suit et loi normale sont très réduits. Donc قبل ما نكتب l'intervalle de confiance خصني نكتب هادو و après on va calculer le z alpha sur 2. Donc on sait que alpha ici alpha qui est égal 5% qui donne z alpha sur 2. علاش قلنا بان 5% دونك تنشوف ديما عندي 95% دونك يعني هنايا هذا لا شونس باش انني نلقى لا موين في هذا الانترفال هذا هو. دونك هذا لا موين اللي لقينا هو 250 خصني نلقاه في هذا الانترفال هذا ونشوف واش غنلقاه ولا لا. دونك هنا لا سو دو ريسك يعني لا مارج ديرور ولا هذاك لو ريسك باش ما نلقاش هاد لا موين في هذا الانترفال هو 5%. دونك زد الفا سور 2 دابري لا تابل دونك هي تيغال 1,96. Donc maintenant on va remplacer les valeurs. X bar qui est égal à 250 moins 1,76 fois l'écart type. L'écart type, donc la variance qui est égale et aussi la variance qui est égale à 81. Donc l'écart type qui est égal à la racine de la variance qui est égale à 9. Donc il y a 9 à la racine de la taille de l'échantillon, 25, point virgule 250 plus 1,76 fois 9 sur racine de 25. Donc qui donne un intervalle de confiance qui est égal, donc la borne inférieure غادي تكون فيه هي 246 فاصلة 47 point virgule 253 je m'excuse. Voilà. $253,52.
دونك إلا لاحظنا بأن هاد لا موين 250 elle est inclus dans l'intervalle 246,47 و 253,52. Concernant la troisième question, il est demandé de calculer la marge d'erreur. Donc la marge d'erreur qui est égale, d'après la formule sur z ديال 1 moins alpha sur 2 fois l'écart type sur racine de n. Le racine de n qui est égal z ديال alpha 1 moins alpha sur 2. Donc il doit noter, donc nota alpha sur 2 est égal 1 moins alpha sur 2. Dans le cas qu'on indique la table normale qui suit une loi normale sans trait réduit 0 1. Donc il y a 1,96 fois l'écart type c'est 9 sur racine de 25 qui donne une valeur qui est égale 3,52. Donc بأن عندي la seuil de risque qui est égale à 5%. Mais la réalité la marge d'erreur باش ما يكونش عندي la moyenne في هذاك l'intervalle de confiance est égale à 3,52. بهذا نقولوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. لا séance prochaine ان شاء الله on va voir l'estimation par intervalle de confiance dans le cas des proportions. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريوسيت فور ايكونومي، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده. واللي عنده اي تساؤل خلينا دي كومونتير سوا sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook ou bien nous contacter sur notre numéro WhatsApp 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.